नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने चौथी शर्त और पांचवी शर्त के बारे में वजाहत करेंगे और बयान करेंगे। चौथी शर्त है वक्त पर नमाज़ पढ़ना, और हर एक नमाज का अपना अपना टाइम और अपना वक्त है। अगर हम उस टाइम पर नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारी वो नमाज यानी अदा पढ़ी जाएगी और अदा होगी। अगर वो टाइम नमाज का निकल गया, उसके बाद अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज कज़ा पढ़ी कही जाएगी। और पांचवी शर्त है नियत करना, यानी नियत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। महज जानना नियत नहीं। नियत का अदना दर्जा ये है कि अगर उस वक्त कोई पूछे कौन सी नमाज़ पढ़ते हो तो फ़ौरन बिला तामुल बता दे। अगर हालत ऐसी है कि सोच कर बताएगा तो नमाज उसकी न होगी। मसला ज़बान से कह लेना मुस्तहब है, इसमें अरबी ज़बान की तखसीस नहीं। उर्दू फ़ारसी में भी या सिंधी में भी नियत कर सकते हैं। मसला फ़र्ज़ नमाज में नियत फ़र्ज़ भी ज़रूरी है, मुतल्लिक नमाज की नियत काफ़ी नहीं है। और फ़र्ज़ नमाज में यह भी ज़रूरी है कि इससे ख़ास नमाज ज़ोहर या नमाज असर की नियत करे। और नियत में तादाद रकात ज़रूरी नहीं, अलबत्ता अफजल है कि तादाद रकात भी बोले। फ़र्ज़ कज़ा हो गई हो तो इनमें बर वक्त अदायगी तयन यानी यौम और तयन नमाज ज़रूरी करे। अगर नमाज किसी की कज़ा हो गई है और जिस दिन की या जिस तारीख़ की नमाज कज़ा हो गई है तो उस तारीख़ और उस दिन का नाम ले और उस दिन की नमाज का भी नाम ले कि मैं फ़िलहाल तारीख़ की फ़िलहाल नमाज अदा कर रहा हूँ, यानी ये करना उसके लिए ज़रूरी है। इसको नियत बोलते हैं। नफिल व सुन्नत व तरावी में मुतल्लिक़ नमाज की नियत काफ़ी है, मगर एहतियात यह है कि तरावी में तरावी की और सुन्नतों में सुन्नत रसूलुल्लाह की नियत करे। यह नियत के मुँह मेरा किबला की तरफ शर्त नहीं, अलबत्ता यह ज़रूर है कि किबला से एराज़ की नियत ना हो। मुक्तदी को इक्तिदा की नियत भी ज़रूरी है। इमाम को इमामत की नियत करना मुक्तदी की नमाज सही होने के लिए ज़रूर नहीं, यहाँ तक कि अगर इमाम ने यह नियत कर ली कि मैं फ़िलान शख्स का इमाम नहीं हूँ, उस शख्स ने उसकी इक्तिदा की तो नमाज हो गई मगर सवाब जमात का न पाएगा। मसला है कि मुक्तदी ने अगर इक्तिदा की यूँ नियत की जो नमाज इमाम की वही नमाज मेरी, तो जायज़ है। नियत का इस्लामी तरीक़ा यह है कि यूँ कहे कि नियत की मैंने आज की फजर की 2 रकातों फ़र्ज़ों की अल्लाह के ताला के वास्ते मुँह काबतुल्लाह शरीफ की तरफ। अगर मुक्तदी है तो इतनी नियत और करे कि मैं इस इमाम के पीछे ज़ोहर में, या यूँ कहे नियत की मैंने आज की ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ों की अल्लाह ताला के वास्ते मुँह मेरा खाने काबा की तरफ। असर में भी यूँ नियत करे कि आज की असर की 4 रकात फ़र्ज़ों की अल्लाह ताला के वास्ते मुँह मेरा खाने काबा की तरफ। मगरिब की यूँ नियत के करे मैंने आज की मगरिब की 3 रकातें फ़र्ज़ अल्लाह ताला के वास्ते मुँह मेरा खाने काबा की तरफ। इशा की मैं यूँ नियत की कि मैंने आज की इशा की 4 रकात फ़र्ज़ों की अल्लाह ताला के वास्ते मुँह मेरा खाने काबा की तरफ। वितर में इसी तरह नियत की मैं आज के 3 रकात वितर वाजिब अल्लाह ताला के मुँह मेरा खाने काबा की तरफ। और ये है नियत का यानी तरीक़े का जो 5वीं शर्त में शामिल है। नियत के इक़साम तमाम इबादत के मकबूल और मरदूद होने के दारो मदार नियत पर है। रज़ा इलाही के इरादे से इबादत करने का इखलास और दुनी गर्ज के इरादे से इबादत करने को रिया कहते हैं। इखलास के साथ इबादत की जाए तो मकबूल है और रिया के साथ की जाए तो मरदूद है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इबादत में मुनहसर नहीं, बल्कि खुर्द व नोश, पोशाक व ख्वाब, रफ्तार व गुफ्तार, लेन देन, शादी व गम के जुमला तकरीबात मुसलमा के लिए इबादत हैं, बशर्ते कि उनको इखलास के साथ करे। नमाज दिखावा, नामुरी की तमा, नफसानी वगैरह दुनवी इगराद व फासिदा मकसूद न हो। नज़र बरां आकिल वही है जो अपने आमाल व अक़वाल में इखलास को मद्दे नज़र रखकर इनको बर्बाद होने से बचाए, और अहमक वही है जो रिया के हाथों उनको बर्बाद करता है। इखलास के दुनवी फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये है कि इखलास के साथ किए हुए अमाल
حل مشکلات کے واسطے دنیا میں وسیلہ بنتے ہیں۔ چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کا ایک واقعہ بیان فرمایا جو جنگل میں جا رہے تھے۔ بارش ہونے لگی، وہ تینوں پہاڑ کے غار میں داخل ہو گئے تاکہ بارش سے محفوظ رہیں۔ پہاڑ سے ایک پتھر گرا جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ وہ پتھر اس قدر وزنی تھا کہ تینوں اشخاص اپنی پوری طاقت سے اس کو ہٹا نہ سکے۔ جب اس غار سے نکلنے کی کوئی تدبیر کار نہ ہوئی تو بالآخر ایک نے دوسرے سے کہا، بخدا بغیر اخلاص کے نجات نہ ملے گی، لہذا ہم میں سے ہر شخص اس عمل کے وسیلے سے دعا کرے جس کو اخلاص کے ساتھ کیا ہو۔ بس ان میں سے ایک صاحب نے اس طریقے سے دعا کی کہ اللہ میں نے 13 سیر 2 چھٹانگ چاولوں پر ایک مزدور رکھا تھا۔ جب کام سے فارغ ہوا اور میں نے مذکورہ اجرت پیش کی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور چلا گیا۔ میں نے ان چاولوں کو بو دیا جس سے وہ بہت بڑھ گئے، پھر ان سے گائیں اور ان کا چرانے والا خریدا۔ پھر کچھ زمانے کے بعد وہ اپنی اجرت طلب کرنے آیا۔ میں نے کہا کہ یہ گائیں اور چرواہا تمہاری اجرت سے خریدے گئے ہیں، ان کو لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھ سے مذاق کرتے ہو، میری اجرت تو 13 سیر 2 چھٹانگ چاول تھی۔ میں نے کہا اے بندے خدا، یہ تیرا ہی مال ہے، تو اس کو لے جا۔ چنانچہ وہ لے گیا۔ تو اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری رضا جوئی کے واسطے کیا تھا، تو غار کا منہ کھول دے۔ چنانچہ پتھر کا کچھ حصہ غار کے منہ سے ہٹ گیا جس سے قدرے روشنی آنے لگی۔ پھر دوسرے صاحب نے بھی تو دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں جب شام کو بکریاں چرا کر واپس ہوتا تو پہلے ان کی خدمت میں دودھ پیش کرتا، پھر باقی اہل و عیال کو دیتا۔ ایک مرتبہ جنگل سے واپسی میں مجھے کچھ تاخیر ہو گئی، میں دودھ لے کر پہنچا تو وہ سو چکے تھے۔ بیدار اس لیے نہیں کیا کہ خواب راحت میں خلل پڑ جائے گا، اور یہ بھی گوارا نہ ہوا، بھوکے سوتے رہے کیونکہ غذا کے ناغہ ہونے سے ضعف میں پیشی ہو جائے گی۔ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے مگر میں نے بچوں کی پرواہ نہ کی اور سرانے کھڑے کھڑے ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو اے اللہ، میری یہ خدمت والدین اگر تیرے خوف اور تیری رضا جوئی کے لیے تھی تو غار کا منہ کھول دے۔ بس بے حکم الہی پتھر اتنا ہٹا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ پھر تیسرے صاحب نے بھی تو دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ایک چچا زاد بہن تھی جس کو میں سب سے زیادہ محبوب رکھتا تھا، میں نے اس کے نفس پر قابو پانا چاہا تو اس نے 100 اشرفیاں طلب کی، چنانچہ کسی طرح سے میں نے وہ اشرفیاں حاصل کر کے جب ان کو دے دی تو اس نے اپنے نفس پر مجھے قدرت دے دی۔ جب میں قضائے شہوت کے لیے بیٹھا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور مہر کو ناجائز طریقے پر مت توڑو۔ میں یہ سن کر اٹھ کھڑا ہوا، وہ اشرفیاں بھی اس کے پاس چھوڑ دی۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے اس زنا کو تیرے خوف سے اور تجھے راضی کرنے کے لیے ترک کیا تھا، تو غار کا منہ کھول دے۔ چنانچہ غار کا منہ کھل گیا، وہ تینوں اس غار سے نکل گئے۔ یہ تھا اخلاص کا فائدہ کہ انسان جب اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے اور ان کی عبادت کو بھی قبول کرتا ہے۔